Nakatala na nga igapatubang sang House Prosecution Panel si Office of the Vice President ukon OVP Chief of Staff Zuleika Lopez bilang witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo 14. Suno kay House Prosecutor kag Iloilo Representative Lawrence Defensor magatestigo si Lopez may kaangtanan sa Article 4 sang Articles of Impeachment nga nagapasaka sang akusasyon na bato kay Duterte nga culpable violation of the Constitution, high crimes kag betrayal of public trust. Ang iningatikang sang prosekusyon kasunod sang argumento sang defense team nga pag-detain kay Lopez sang 2024 amuman ang nagtulod kay Duterte nga magbuyagyag sang kontrobersyal nga mga pahayag bato kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kag House Speaker Martin Romualdez. Base sa Articles of Impeachment, ginakabig nga mabugat nga pagpamahog ang pahayag ni Duterte batok sa presidente, sa First Lady kag sa House Speaker. Nahibaluan nga naggikan ang ini nga kaso sa isa ka live video nga natabos ang Nobyembre 2024 kung sa diin nagpahayag si Duterte nga may ginsugo ini nga tawo nga patyon si President Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos kag Martin Romualdez. Sa nga mga tion yara sa detention si Lopez matapos siya gin-cite in contempt sang House Committee on Good Government o Government and Public Accountability bangod sa ginaaligar nga wala sini pagsabat sa mga pamangkot sa mga kongresista may kaangtanan sa paggamit sang confidential funds sang Office of the Vice President. Your Honor, may I just correct, since the private counsel is under the direct supervision and control of the Yes, counsel of and course. prosecutor. For Monday, Your Honors, we will be presenting Attorney Jeremy Lotok. For Wednesday, we will be presenting Tuesday, we'll be presenting Attorney Zuleika Lopez. And for Wednesday, our third witness, we will be presenting Captain Belinda Bello. Captain Belinda. So, Director Matibag is not yet going to be presented next week. Not yet, Your Honor. We will manifest on Monday if we can consider him for the Wednesday's session, depending on how the trial goes or how long the testimonies will take for both parties. There is no need to issue a subpoena to Attorney Melvin Matibag for next week. Honorable Defensor? No need? No need, Your Honor. So just Attorney Zuleika Lopez. Yes, Your Honor.